हाई फ्रेंड्स, आमी रिका लार्निंग बांगला चैनेले आपनादेर स्वागत जानाई। आज आमरा शिखबो कैम स्टूडियो दिए कि करे स्क्रीन रेकर्ड करे यूट्यूब भिडियो बानानो जाए। आमी एखाने कैम स्टूडियो दिए रेकर्डिंगटा करछि, ताई जोन्नो एखाने देखुन डिजिटगुलो चेंज होते थाकছে। आमी जोदि एखाने दिए क्लिक करी तो एटा पज हो जाबे एबं एखाने गिये क्लिक करले स्टप हो जाबे। तो आसुन आमरा देखी किभाबे आमरा रेकर्डटा करछि। आमी एखाने ब्राउजारे गिये लिखलाम ভিক্টোরিয়া मेमोरियल इमेजेसे गिये आमी क्लिक करछि। तो एखाने ভিক্টোরিয়ার सब इमेजगुलो एसे गेल। एबार आमी एखाने गिये लिखछि कुतुब मिनारे गिये क्लिक करलाम। कुतुब मिनारे पेजगुलो खुले गेल एबं तार पिक्चारगुलो आमरा देखते पाচ্ছি। এইভাবে कैम स्टूडियो दिए आपनी जा करबेन पुरो एक्टिविटी आपनार रेकर्ड हो जाबे। एखाने कैम स्टूडियो कैमेराटा काज करছে। এবার এখানে গিয়ে আপনি যদি ক্লিক করেন দেখুন এটা রেকর্ডিংটা কিন্তু হতে থাকছে। এবার আমি যদি এখানে গিয়ে ক্লিক করি এবং এটা স্টপ হয়ে যাবে। এবার আমি স্টপ করে ডেস্কটপে এটা XYZ নাম দিয়ে একটা ফাইল ক্রিয়েট করে আপনাদের দেখাচ্ছি যে আমি যা যা অ্যাক্টিভিটি করেছি সমস্ত আমার রেকর্ড হয়ে গেছে। এবার এটাকে আমি স্টপ করে দিচ্ছি। আমি এবার ডেস্কটপে গিয়ে XYZ ফাইলটাকে ওপেন করে আপনাদের দেখাচ্ছি আমার অ্যাক্টিভিটিটা। ওপেন উইথ VLC মিডিয়া প্লেয়ার। দেখুন আবার অ্যাক্টিভিটিটা আপনারা শুনতে পাচ্ছেন। আমি যদি এখানে তো আমরা দেখতে হবে আমরা কথা বলছি। আমি লিখলাম ভিক্টোরিয়া স্টপ হয়ে যাবে। तो हमारी एक्टिविटीटाके ओपेन करे आमी आपनादेर देखालाम जे किभाबे आमी रेकर्डटाके कमप्लीट करेछि। तो এই ভিডিওটা যদি আপনাদের ভালো লাগে তাহলে লাইক করবেন, শেয়ার করবেন আর সাবস্ক্রাইব করতে ভুলবেন না। থ্যাংক ইউ।